पसंद नहीं कोई बजे गुड इवनिंग पिला माने आज आम पढ़ा कंडीशनल क्लॉज एटा प्राय सब क्लास आवश्यक अच्छी कंडीशनल क्लॉज कहले आम प्रथम कौन बुझा कंडीशनल क्लॉज कहले इट एक्सप्रेसेस condition and its possible result नहीं कि हमें जनरली कंडीशनल क्लॉज रे इफ क्लॉज यूज करो नहीं कि ओके इफ क्लॉज बा कंडीशनल क्लॉज हमें कहउछंती तो आपको साधारणतः हमें चारि भाग विभक्त करछंती गोटे हूँ कौन ना जीरो कंडीशनल तापर कहते फास्ट कंडीशनल तापर कहते सेकंड कंडीशनल आ गोटे हूँ थर्ड कंडीशनल ये चारि प्रकार कंडीशनल क्लॉज अच्छी बुझेगा आम देखा जीरो कंडीशनल क्लॉज रे कौन रोचे फास्ट है जीरो कंडीशनल एथिरे वर्ब स्ट्रक्चर कौन रोची ना इफ क्लॉज रे हमें कौन रोचनी गोटे होची इफ क्लॉज जोटा को हम कहते सबऑर्डिनेट क्लॉज बा डिपेंडेंट क्लॉज आ गोटे होची कौन मेन क्लॉज ओके गोटे होची सबऑर्डिनेट क्लॉज बा इफ क्लॉज आ गोटे कौन मेन क्लॉज हम इफ क्लॉज रे बा सबऑर्डिनेट क्लॉज रे कौन होची इफ प्लस कौन क्या वर्ब कौन रहबो एटा प्रेजेंट सिंपल एठी प्रेजेंट सिंपल यदि इफ क्लॉज रे बसिला एठी मध्य सही मेन क्लॉज रे प्रेजेंट सिंपल हम यूज कर सकते उदाहरण स्वरूप इफ वी हीट आयरन इट एक्सपांड्स नहीं कि तो ये कौन है ना प्रेजेंट सिंपल आम यूज कले ये प्रेजेंट सिंपल यूज कला तो आम कहीपर इफ वी बॉयल वाटर इट इवापोरेट्स ओके एठी मध्य सेमती प्रेजेंट सिंपल बॉयल हैला एपन मध्य प्रेजेंट सिंपल हैला बुझला येला जीरो कंडीशनल क्लॉज एठी साधारणतः हमें देखुछंती साइंटिफिक ट्रुथ बा जनरल ट्रुथ क्षेत्र रे हमें जीरो कंडीशनल यूज करूछंती बुझला कोड यूज करछंती ना साइंटिफिक ट्रुथ बा जनरल ट्रुथ क्षेत्र रे हमें यूज करछंती कोडी जीरो कंडीशनल तापर आसीबा फास्ट कंडीशनल एठी कौन होची प्रेजेंट सिंपल कंडीशनल क्लॉज रे प्रेजेंट सिंपल होची एठी कौन होची विल प्लस v1
एटी मोडाल भर कौन करछन ना विल व्यवहार करके तापर भर फास्ट फॉर्म यूज करछन कोथरे ना मेन क्लॉज रे कंडीशनल क्लॉज रे हम कौन यूज करछन ना प्रेजेंट सिंपल यूज करछन ओके जेम हम कहिबा if you study hard you will pass एठी हम कौन देखिले स्टडी हला प्रेजेंट सिंपल आ विल प्लस जो विल पास हला थी विल प्लस वर्ब फास्ट फॉर्म ओके से भली if you if it rains tomorrow we will stay at home जदि काली वर्षा हो ताले आमे घरे रहिबु ताले ठी रेन्स प्रेजेंट सिंपल व्यवहार हला आ एठी मध्य आमे विल प्लस वर्ब फास्ट फॉर्म यूज कर हला तो जहां तार कंडीशन थिला से आंसर आमे ठी कोन यूज कर छ अच्छा एठी जो आमे यूज कर छंती it is used for a condition that may happen in the future এটা ভবিষ্যতের কন্ডিশন করা হচ্ছে এয়া হেলে এয়া হবো নাকি that will happen in the future ভবিষ্যতের এয়া ঘটিব ওকে তারপর আসিবা সেকেন্ড কন্ডিশনাল ये जो सेकंड कंडीशनल टेंस फॉर्म कौन होची ना एठी हमें पास्ट सिंपल यूज करतंती इफ क्लॉज हैला इफ क्लॉज रा में कौन करतन ना पास्ट सिंपल यूज करतंती आ मेन क्लॉज रा में कौन करतंती यूज करतंती विल पास्ट फॉर्म वुड प्लस वी1 ओके a past form of will plus verb past form or would plus verb past form okay एठी जो आमे यूज करछंती it is used for unlikely or imaginary situations it is used for unlikely or imaginary situation इमेजिनरी सिचुएशन क्षेत्र रे आमे कौन करछंती ना सेकंड कंडीशनल क्लॉज यूज करछंती यू कैन यूज जेमते आमे कहिबा if I were a king you would be my minister गोटे कथा एठी आमे देखिबा इफ पाखरे साधारणतः आमे वाज बसांती किंतु इमेजिनरी कंडीशन रोची तो इमेजिनरी केस हेतिबा कारण एठी आई पाखरे ओयार बसछ हला इफ आई वर ए किंग यू बी माय मिनिस्टर मो राजा हेतिले तुमे मो मंत्री हेई थांत से भली if I were rich
if I were rich, I would help the poor. यदि मु धनी होती ताले गरीब मानक साहाय्य करती तेणु मु धनी हो पारनी तेणु गरीब साहाय्य करने ओके तापर आसीबा if studied harder you would get better marks. जैसे कौन स्टडी हार्ड डाला कौन पास सिंपल तापर आसला वुड प्लस वर्ब फास्ट फॉर्म देखिए वुड प्लस वुड गेट वुड प्लस वर्ब फास्ट फॉर्म वुड प्लस वर्ब फास्ट फॉर्म यूज होला एठी व्यवहार ला कौन ना पास सिंपल हम यूज करें बुझेला if he were here if he were here he would help us एठी मध्य आमे कौन करले ही पाखरे कौन वाज जगह रे वी आर यूज करले बुझला if he were here you help us तो इमेजिनरी कंडीशन होतबा कारणो इमेजिनरी केस होतबा कारणो आमे एठी कौन करछन्ते ना सबुठी एठी सब्जेक्ट क्षेत्र रे आमे कौन करछन्ते वी आर यूज कर सब्जेक्ट पाखरे वी आर यूज करछन्ते बुझला तापर आसीबा थर्ड कंडीशनल थर्ड कंडीशनल क्षेत्र रे आमे टेंस फॉर्म कौन करथुन ना इफ क्लॉज रे आमे बसुछंती पास्ट परफेक्ट ओके एठी हम कौन करछंती would प्लस हाफ प्लस वर्ब थार्ड ओके कौन एठी व्यवहार करछंती ना पास्ट परफेक्ट हम यूज करबा कोथरे इफ क्लॉज रे बा कंडीशनल क्लॉज रे हम एठी कौन करछंती पास्ट परफेक्ट यूज करबा आ एठी हम कौन करे ना वुड प्लस हाफ प्लस वर्ब थार्ड फॉर्म यूज करे ओके एठी हम कौन देखछंती ना it is used to talk about past condition that did not happen in the past okay so एठी हमें कौन देखले गोटे एग्जांपल ले हम जान परिबा if I had studied comma I would have passed ମୁଁ ଯଦି ପଢିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାସ୍ କରି ଥାନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ପଢିଲି ନାହିଁ ତ ପାସ୍ କରି ପାରିଲି ନାହିଁ ବୁଝିଲା
एटी पास्ट बुझाऊँ यदि पढ़ी था ताले पास करी था तेणु मु पढ़ी नी तो पास कर पारि ना बुझेगा से भली if they had left earlier they would have caught the train. তাহলে এখানে আমি কোন দেখিলে আর প্লাস ভার্ব থার্ড ফর্ম ব্যবহার করলে আর এটি মেইন ক্লাস রে এটি কখন না উড প্লাস হ্যাভ প্লাস ভার্ব থার্ড ফর্ম কি ব্যবহার করলে এটা কোন আমি নিয়ে আসছি না যদি সেমানে কোন শীঘ্র যাই থাতে তাহলে সেমানে কোন রেল গাড়ি को ধরি থাতে কোন শীঘ্র গলেন কোন রেল গাড়ি পাইলেনি বুঝলা ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲଜ ଦେଖିଲେ ତାର ଟାଇପ 0 ଟାଇପ 1 ଟାଇପ 2 ଟାଇପ 3 ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଜିରୋ କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲଜ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ତାର ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନାଲ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟୁଚର ସିମ୍ପଲ ବା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ୱିଲ୍ ପ୍ଲସ୍ v1 तापरे थर्ड कंडीशनल देखिए कौन फास्ट गला जीरो गला फास्ट गला हाँ सेकंड हला कौन ना पास्ट सिंपल आ से पढ़ेला वुड प्लस भर फास्ट फॉर्म तापर थर्ड कंडीशनल क्लॉज हला कौन ना पास्ट परफेक्ट एठेला कोन ना वुड प्लस हाफ प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ले ए चारि प्रकार कंडीशन विषय आमे जानिले आशा निश्चित भाବରେ ता डाउट तो क्लियर हे थिबो ओके आज पाए एतिकी परवर्ती सेशन रे आमे अन्य ग्रामर जो अछि से संबंध आलोचना करवा। थैंक यू।